Hi ma'am, excuse me po. Okay lang mapicturean. Okay lang. Okay lang. Dito na lang po. Okay, 1, 2. Isa pa, ibang pose. Isa pa. Okay lang nakaganon ka. Ayan. Yan, pwede daw yung pa niya. Sige. Okay, 1, 2. Tapos nakaganon. Ayan. Okay. Isa pa. Tapos ano, talikod ka, harap ko sa akin pag ano. Harap mo ba yung katawan mo? Yan, okay. 1, 2. Isa pa. Okay, tapos ibang pose pa. Yung gusto mong pose. Yung ano mo, yung trademark pose mo. Oo. Oh, kunwari nasa ano ka, nasa stage ka, tapos ganun. Okay. Close up to ba? Close up. 1, 2. Pierce daw, pierce. Okay, ipakita ko lang yung picture mo, no? Pasipat daw yan. Ay! Ang ganda niya. Ganda. Nakuha Sa ano na lang po, Boss Frank? Yung ano sticker. Yung pengen mo. Ikaw sir, gusto mong picture? Hindi na, nahiya. Ayaw ko. Jowa mo sir? Ay, hindi na. Salamat po. Ay.